wakwezi watukufu wana Nyamara ya Komoro, assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Nisi profite mrongon vani hamsa na wajimon kama ngwenze mungo jandie rabuzi ukejima khairi na baraka ajandiezi ibadas kawaderis fanyar mamuzo nuskeza khairi kama ngwenze arjanir ke mengon monroto funo mavuna mema isku kiyama insha Allah. Hazizo lotso kamunra fa ima hula wa harma zinzia ze mishtihali za leo vurjomba lojima si somo bandu za magazeti za Komori sono quelques interventions et notamment intervention kao ifanyulwa na Ali Ahmed Amir harma ila gazeti arudi siono na video ikao katveleshizo ikao yo yamsaidie akola gua mkabala wa compte rendu ya conseil de ministre ya yezi shujahili yararu va information ikao is concerne suala la shmwali ne suala la Yuhufa au ya Nyafati ya Natasha. Azizo hizo point la rozovavo la karsimi ya Mungura Homa maana zote points kao lazima zirimenye wakati mwingi fa ima ntoga handa na kutani rongowe na kutani mwambie de mwananyangu mwanzanu watu au mnyao watu Ahmed Amir abane waswasalia zihazizi kaude ras fanya harama imisomo yatu rifanya tarehe bimaana remenye wakati mwingi harama zile koli ile risidale zo kaude rambilo vojana ile meso rikumbushana rambiana mba kwa rongwati de namneni au kwa rongwati de namneni harama intervention kaude afanywa na Ahmed Amiri adisua nyangu mandroni ala la handa adiswalo tawayhuma zarma conclusion he ni sizo nambane zintongwa zorongoa zontongo skao zontrambo mfaha maswafi mana nyangul question la handra ta umuiso wa phrase ya muiso kauda rongoa vatungo skao kasilingana nazo skauda karambia wala kasilingana nazo skaude rizin shokomor lisuala la handra mtsonruhusu na amini vutemwa dzitso harma suala la handra kao de la disiwa harma yi entretien he harma entretien ya medali ya miri ya rongoamba si jomba image adisiwa lisuala la huka ambane leo ubaidi aretewa au saretewa wantu Komoro maana msijua kadi nzuani kadi ngazija ze arrestation arbitraire ze continue na vavor sislani morde namna rizlani wakakula suku bebal bevo adisiwa lisuala la huka ambane ubaidi aretewa au mananya journalisti au va intimidation au va kadha sifanyishia Komoro arongwa absolument stongozo zisifanyishia fa imma vahanunro ngomba na vantrambo zirongolo au va manipulation ya communication ikaweta ifanyishwa na mwananya tu mwanzani watu makatanye sambana va problème Komori asanye sambane certainement va censure Komor mana istonge sa ukamba zi intimidation zifanyishi hao au zi arrestation arbitraire zifanyishi hao au zi violence zifanyishi hao solima ma journalisti zisitonge sata nusu za majournalisti mkini wajisensure wenyewe nisifikiri bana taila gazeti leo sisi jo van nakensi amba position ya jo kaisi mtambisha noho benisto mbata la gazeti uyoyo nemkini wasijisensure na jao maana nsomwambia ntongo nzima ntonga handra asijange sambane ntongozo zofanyisha Komori be explication doneo c'est inadmissible parce que imma zuzo ntrambo za pango ikao lazima ambi wantu ntrambo imma yo plagia ya tongo ikao irengwa bahanu irepetewa aserambia banezi pressiozo zo lawa harma mikabala yonti pia nyangu daula arongwa eta moment arongwa régime plutôt c'est pas l'état mais c'est plutôt le régime aruda sange samba yo lawa e pression yo kana i commission na i communauté aruda sange samba yo kana ya maulama u arudi yo kana ma leaderi na wano rongolomana de groupes d'intérêt. Franchement ne kava mtu moja mengorma si pia nisho Komora uri jonziyo nsahara ledziwa mba ulama udeni da parozi vili ya mtu asimkritike au mtu kritike ulama udeni da inrao shivani mana kritike ulama u iyo tongo ikao mba lazimu waswasalia raledziwa yo rijwe mana zintongozo za morongolo hallo zistanja bisa na utsesa remojo kiari arriva groupe d'intérêt liyo Komoriba lilia wantu asikritike deni yode groupe de vie mana sujomba mwenze hunu vojoka groupe za wantu walio na intérêt za walio mana ils sont tellement puissants, ils sont capables de faire plier
une justice quelque part ou etc. Donc du coup wasitia pression ma journaliste au wasrongo mbane wao journaliste kada le fankada totolo mana wana intérêt walio na yo harman journal ile ka tol subventionné ou etc. Sara lezo komor mai intérêt yo le vode daula yezi mbovu de funga want komor de yezi kao de yo amedali amiri ai ungom hono yo de yezi mbovu ile komori zo de stobia zayo aifanyao beka vasi ukamba vale va arrive à groupe de pression zikao chose que maulama ou que communauté ou que tijintina ou etc. Sirkali de funga want komori de bulia want de funga want mauza zianzma mbeo vuzirengo ntiju vavo zo sirkali asfanyao. Donc moi morongo au himorongo wa lazima uclarifier tongo uskemba vale usinyenyera tongo za salia pour tromper ou binadamu na ma journaliste wangi hao tongo yo maana zile interview mkinizangisho maswala mtawajibu kawashinda wa replique au memba tonkade no rongo van kersi au kawas dakora wa comment non pas du tout do yo wandro senrele namna yo ntongia vili swala langina ntaonil rongo isuku wakwenda armas rongo zovavo uko rambi ya suku ambane una intime conviction nsosoma ifrazi ya mwiso mana alhamdulillah rabbil alamin urambi armal barua la wakalangia suku yo kama mwezo tumorden van dairo la dernière phrase uko rongo mwezi ngwa jalie ke betumwini reclairer harma zishwas ka oderis fanyam nsano ambie mana urongo wa harmal barua laho ambane après avoir adopté l'attitude de la critique j'accepte désormais de porter les habits de la communication parce que j'ai l'intime conviction de pouvoir faire bouger les choses. Je suis peut-être idéaliste, mais je pense que je ne peux laisser mon pays flotter à volo sans agir. Si j'échoue, je tire ma révérence en ce mois de Ramadan qu'Allah éclaire nos chemins. Ifrazio ou mananyatu journalisti, ancien journalisti communiqué ou dictature, ou de rongo frazio armal barua laho. Isukuyo waswasali ya karakwa omini hadisini mana riju ambasuko ko evince wa wakotolo harme alwatoni. C'était juste pour plaider ou lishwa nafasi ya mardi umbe Rafsanjani a jouer afanye chroniquer hikao ika chroniquer droit be akwe éclairer tongo na yezi ya kugada donc akota halkalmalo langia vaka haki vani ya rongolo isukuyo katwarongo mo sendra noto budza monoho waswasali arte shimoni tarizte me rizorongo wata wa josisi joie mana rizorongo wa ambane karsiele wa mtu ikao on lui a pas laissé les mains libres à Shinre à mon garde Rafsanjani à l'autre ni chaque mardi à tiema éclairage wa droit wa ikao is contre sirkali mane sirkali kasenda harma zinjeza lazimoni bele was jora le jamba asenda do mono ho ainda rebadili arudi urambia amba ona intime conviction yaho yangi sombo toshindo badili tongo bene ika kwa shinra mana ujame urongomba wa peut-être wa idealiste ramini mboka idealiste mana sosale kara kwa mini be urambia mane utotire ze conclusions zao leo kustire ze conclusions mais arudi frazia werongo ya mwiso werongo leo c'est encore inquiétant parce que observe bien mes phrases ya wisa o matini à charge à celui qui m'emploie de les prendre ou de s'en éloigner. Ça veut dire quoi? Va voler haut, ça veut dire quoi? Vozi urambia amaneka kutoshinda wabadili zongo de l'intérieur tu tireras ou tu tires conclusion. Leo usijorambia amba désormais usorongo conseil zao kazudungwa ni wajau kazadungwa yalla. Va voler lazimu releo matini. Lazimu rielewe mbavavo ufanye show ungia oho donc uka uspara zina nafasi zao au avantage zao uspara utamio kaza la renge yo mwambia ni wajau kaka renga basi wasosali ya karsida la mabarua mwarambia yo déclaration za handa msifanya timwambia mbami historien je refuse d'oublier tongo wanambia vojana awero ngo vojana publiquement wasma lecteur na wanza no warambia yo sur Facebook rudi leo ujorambe phrase yangine lo ya en contradiction totale na yo vozi urambe maneka kutoshinda wazibadili utotires conséquences leo so jora le demaka kutoshinda wazibadili wahirongoa kadungu yalla ne kakadunga ngizia wahidunga lada non ce n'est pas normal donc ça veut dire quoi ça veut dire que tu as fait le choix de l'argent et de rester auprès de cette dictature ou à conseiller harma zimbovu zikaode zifanisha baisha ukia wawe usujame bakusiz cautionner et makatizire rono le bavun vavo kutojora le zamba kusizunga mhono wala il suffit pas de dire un commentaire aba manafsoma communiquer vahanu msaidia rongo tufanya la justice au kadha maitosho non ce n'est pas normal wa sosa la karsi d'accord wala karsi na skurso kubaliwo renro mabebe au renro majara ambaristolo wa hadisi vavo rameni kamba vavo de halos ndongozeni sendele ya modelio vavo tamio vavo de namla zemzendele non lazima uelewe amedali amir maisi de namna izi maendeleo yendao mtongo yangina udisi wa suala alkao udisi wa suala
ambane ewa urambia amba Komori lazima rihimidie mana karsi ar mazinsi zikao zisi pratique censure internet, filtrage internet. Mana i liberté d'expression et liberté d'opinion, i garantissent wa. Mais amedali amiru sin shinsi devi. Nsa rougidze amba Oscaris fait un filtrage certainement. Et quand vous avez la liberté garantie, la preuve où vous chevani, na ubeidi uangi harma journal la wela gwaze de Facebook orongo stongo zae au watu wengine combien de personnes orongo ndo Facebook siku ya vile ukiamba i escadron de la mort ishuko ende warenge halafu sujor kabilura mbe arriva liberté d'expression sur internet na liberté d'opinion. Liberté d'expression peut-être do 1000 faransa honene mo rongo mkin labda be wo wale komoro warongo de ni dalio arongo va wasali ya iliyomba na wasosali mkini torongo msiju mba va niveau mbili au tantraru za mesures le komoro va waliomba wo ngazija va nusia wantu waliomba watu jwa critique be shakasi be nzuani ya dungu irongolo na fulani ilazima hizo chevani au tangazija favori wono Abdallah Gwadi avi na Abdallah Gwakola Gwadi Facebook vavo pourquoi abaliliwa et où est la liberté d'expression où vanter on bayava vous komoro où est la liberté d'opinion liyo deni va ime président rongo mana machien ilazimu wabubulo tawaulawa yo de liberté oui saluer à un moment donné faut na mlazimu mu jouer amana mo moshia mipaka wo homwendrao waso salaire simonan kam sir tromper waso salaire suona msongo ebu sonyo suzo risire giarohambi mwanzani watu amedali amiri c'est pas ta place là-bas wo hoti de vahanu wawe ne kawa na conviction de hali rujombo kana conviction à moins que vous choisissez mbosizi troquer na yezi yote izato yoto wao bene ka usijame bona conviction c'est pas votre place là-bas ilazimu ulawe woho ureganye i place naturelle yaho vahanuika wo de waka wako exceller va mojana wasosalia raifanye critique na skada etc. beti de hongi arme namna hivyo ntonge yangina udisiwa swala mbane eski arme ya Komori yo institution à part yayo ile mbayo fanya yo ya lazimu au etc. uambile aferi ya Kandrani uambile na aferi ya Bapale ya Sangani usijibu amba aferi ya Kandrani aferi ya pourquoi mrongo halo na arme ya Komori yendre sukute excuse yo de sukum kini valtion bole de simbusa ole de havi wakaje excuse mana fanglo acte za humiliation ou etc. arudi urongoma na porte-parole du gouvernement arongoma vjobula enquête de vile bulo tahupara ile wein van kavabulo enquête nzuani na procureur wa nzuani la preuve jeb kavabulo enquête vanu van va dire acte ya cruauté urdele dès lors que ntongoli jiri ya kulazimike mana conférence de presse fanglo procureur aja rambia manem tule au la warma circonstance kada pour l'instant à l'état actuel de l'information yede namla riwonao walionazo zi elema walionazo sikwako ula wa Sangani vuka ntwanga video wakavavo au ntinu vuka shombo kadha na kadha shtulo asusele ti désigner juge d'instruction lazima rafanya ton kadha wanimfikiri mana wanroambia ndo mabulu anketi yo posture ya communication msaidi lazima jora mabulu anketi wala lazima sosale rielewe leo combien de jours yangu ba palafa kavabulu anketi soko nsi karaona procureur ala gua karaona kadha parce que procureur c'est très bien aba soko vicho bulu anketi telefonia he yo yote hebulu ito parhana mba waina takfini waka en contact na wantu wako to roho vandre wo donc huyo lazima muyelewe zavili ufanya pirouette usirtole anketi ura me marva anketi ya rongola metobulu mais qu'en est-il de faire ça les mutu na wale waulawa ça fait 2 ans nyangu entre waulawa leo kusubutu wakabili alalo waljibu mba pourquoi donc je rongo ba vurongola anketi tobulu au tofulu kadha isibulo havi tu le sais très bien que quand sibulo anketi wala na wao si jomba faire ça na mutu na salimu exécuté fraudement à Kandrani taleo il y a 2 ans de cela kavabulo anketi wala kaiso hujene usinshina wantu wavavo mana ujambi arme de phrase ya hoerongo leo ambanet les conseils tu les donnes ou watu zrenga autant mieux ou kawazrenga ka jeloigner yo problème yo be en tout cas aussi livré ça veut dire quoi ça veut dire que vous toujours vous la wantu si je vavo urongo ba he parce que sibulo procès que sibulo u continue kumbina wantu wao wa social RC mangaliani yote de namna zitoko zinzala zimu zijiri au zifanyishie ntongo yangina également harma yo vavo de mana tsaria ngisema na procureur kalagua wala affaire ya Sangani nazo pia de mana kusari risque de montrer ama musrambi njambo marché meledi harma posture ya ukari vitobula anketi kaitobula tasuku wala kaitofanywa kadha wala kaitofanywa kadha donc lazima uyelewe haumal zavavo amedali amir huka libarua lao siku ya handa wa kwenda urambi ya mane ulawa ufanya assez sur la critique ou ce genre de ces abus de communication parce que tu as l'intime conviction tu peux changer les choses de l'intérieur ou asosali rthe manarju ambazo yo hadisi alflela leo
wasuli har mastongozo wa kushinda wabuzuza les crimes continus les assassinats on rasula wa bapala ulawa sukufa sola ko ulawa kwaka arika mwenzi wa mna wora ko kritira ko ngali stongozi na horongo ba c'est l'horreur leo feso ali aulawa skile kwaka leo ungia bapala ulawa nao wavavo ça change rien mus continuer namna yo mwendelee mana mwerongo konsezanyi zidungo duwaja ukazadungo basi na mwendelee wangine mwono masula habe wasosalia karaola maongo resima system ratomiani mujiregeze mana risijwa mamna za usaidiensi yo risijwa mamna za usaidiensi yo harama mafikira bemba uhe be wasosalia ronsi pia ravenzujo rabaya matorja me marsudu mbangizini na jau be au moins il y a un certain il y a un minimum il y a dignité il y a la zemuri défendre na conviction ça la zemuri défendre yo de mana rabaki hunu e ka venzo le mezan rosalia jama masna jona radu mbe armo ngizi reno tarjon tongo rendre mon va vala carte arjo zidungo nyuma ho arla wa hiyo tonge ngina nsa ni mjidze msaidie ambane mahimo lagua mahimo rongo ambavale muna wantu komorvani wantu wafikia na lazimu election des fangshia wasosali karsina rongo election des kazo fangshia zo de mana rakaratsa hamba antu enda ma election vantu akora me mantu na ko tarenda ma election rakwale za mana kara ko tarenda ma election wasi de volume pour sortir d'une crise politique voanzia mbili imma c'est les urnes imma c'est les armes wasosali reporter pour les urnes parce que rija même nous sommes des démocrates yo de voir la zemurdunge muranye sai sukuile mbana kavasi urni za lazimu zirongo tongo mufanya ukumbi muhibie namna makuta muhibie rimwambia batide namna yo ulimengu mwambia ni komori mwambia yo et même la communauté internationale avec sa lâcheté aya nyesovani wasosali ya rongoa abaituruini rongo mainzuani de 2021 c'est en juin nahika vantu afikirio amba la communauté internationale tu vas dans les différences je les dire bao finalement zalato daga va wala watoji ils finiront peut-être par wajiregeze nyuma warongo bade halo bavona warlinde bertona tonge ngina tsana mwambia ndongo moja mwahamoro ngwa election msorongo bava election stoko 2024 mwarongo bava election 2024 tongo sari rongo deni rambie wa komor amba wa komori simrengan mazahidi hal dina lao kama mimi mwanamzuani hal dina lao kama mimi komor patriot rimwambie nuka amba i option ya zali airenga ajambia bakasi discuter kasi lagua kasi sujeni kasi angalia shinzuani na shkomor be asiangalia namna tojo amanipile wanange wangazija na ikao toshina wa mdunge au mwelewe wabaki walinde zivote stojao en 2024 mana stofanywa dengazija c'est l'article 52 de la constitution ya zali de rongo itongoyo la tournanti tiani yo de article 52 de irongo abane itournanti isifanyishia be dengazija en 2024 ça veut dire wasonzwani mayahudir loho vous en tapez royalement yo ti problème yanyu mana wanzuani wa walo zoti zuntu wa masuzomu vous déciderez wallahi billahi tallahi nisimla vya na weko rabbana la minen tumudere funga na nijima ni mwambie ni baka kula mtu iliomba wewe nzile nsiyo hairi kakula mtu iliomba tovenza one nsiyo ibaki dans l'unité na yelewe bana wantuani option yo wairenga wajambio bana wasichemele zamba kutoka election 2024 pour penser wafikiri mba watu para manipulation za wanyao makandida wangazi jawali yo haramo mbwana envani wajambe mana ruwezi na rzunguenzia tarfanya libe 2024 zivote stojadi ngazija wallahi l'envimu neka mshindri mujambe mamusidaga peut-être mtojo mdage kaisi mumdage na Abduna Bakari na fulani mana wao maunionisti wasahau iturnantini wala kakubali watu idailia hai namna toshindrao be mwandro fikiri mama hidage premier corde ya maunionisti waliomba wasidailia iturnantini et deuxième corde mtoi parao il y aura pas de défenseurs de l'unité des Comores il y aura que des séparatistes et sukuyo kamto wambia wananyatu wanzuonu wasalia walomba ma separatisti watu rzonyeza matoni ba wangindira kumwambia ni ba wanya watu mana zo wasoro ambilazo be vora minomba nous sommes des républicains risamini ba moja Komori rore guerre mwambia attention faites attention parce que vous êtes en train de nous affaiblir wa sosalia risingati ya wewe moja wa Komoro nvani be wallahi la envie moment tamuono mandro fikiri amba valabda mtolaga 2021 mwende muja mema mtojo gerensi mtolaga 2021 kam tojo mwelaga manarsa raumbel vavona jorimba liliano bebesha mwende par malheur ma muja me barmana mwidaga wallahi l'envimu ka vasi wanzuani watomjelezano mutezesherizi yakizao au wa mwalimu tezesherizi yakizao ila dahari tampaka 2029 muliba tatamlala msura isukuyo ikordu ito hima onyo mavavo kaito ka kordia huanilia ukomori na uvamoja mana ikombeni mana ihomao ne volo mawasosali yarisi wanilia maparana amani na usalama na uvamoja be sukuyo watu wanilia usikuyo watu wanilia dezi haki za nzuani na haki za imwali
kawatu kana shughuli na husove unity na kadha isukuyo za mojiri waswasali ya rio basma patrioti karto unga muhono kutuzi be karto paraza huambia maana utozonyeza matonora mema makora mbia zona sara kuma melmantu wananya tu muhono inamna warvinga vavon sambia kakula mkomori ikaomba waamini uva moja au wevenzansi ayelewe mbai option ya rengwa na yezini ya utahemanipule ijambia mbai sirongo mafitoka vote 2024 donc ça veut dire en filigrane wananya wangazi jam sutene wolboti la wanzuono wala go 2021 na mwelewe mbara hivitana vanir daga mafitia yo riviti 2024 mtoshomo makandida ngazi jahunu ya le sheresha rongolo muhime mwende mwa wabishwa na matarna kadha wallahi alazim ni simrengan mazahidi na video ni tobaki mwelewe mbal suala le 2021 linde suala la mpaka wa masiwayo wasosali arsiwana mbanarsofe insini hahuste his entité hahuste hi équité ni herve stabilité va wanto elo mamkino he manipuler wampara fulana la dans l'opposition abaki baka jongle tameso wabaki ulo jamaa valer dage tournanti au kadha mkinuka watujodaga ta 2029 kwa falume mtoka wa falume mkindi vanu mtokao eka mtoka wa falume maana isukuyo i deuxième corde ya wanzuoni wa défendre aux intérêts za nzuani ka watu défendre de kesa rongo mas défendre des intérêts za nzuani au sein de l'Union des Comores mais i période va watu rongo mas défendre des intérêts za nzuani harma nzuani wa morde isuku wakawasifanya vozio na wasosali artoruazi mana vavo murno samchipu ruazi mana karto jwara rongor sen rambietin rambe ma wo nangele marangi sawo harma songo zinvan vavo na mielewe rista hadar shiza na horongoa kakula mtu ile mbawe venza insini kakula mtu ile mbawe venza uvamoja we Komoro na yelewe mbara harma virage yashnamna yendrao virage kao isafaiblissait au isahijo affaiblissait wasosali yarlomba wasi ma défenseur de l'unité des Comores beile rayo rimambianio isukuyo ya mokabili uvanre woho ambane mana kamtwetinza ukuya kama kozi kaiona leo wasosali yarsuana na humambiani na huibalilia na hurongoa manene tournantio de anzuani na yode so sauver stabilité nti yatu mwanrojole wambane kamurdaga au murekraze murti ya mazivani morde namna muifanyao muvele haki ya mawasalia morde namna mtamwa vele kiyama mujambia mbavavo mdaga be wallahi lanvimu isukuyo safari mtu para horbe deuxième corde kaitoka watu wa Komori wa daidi ya wa Komori no vamoja be watokade wale wazungu hao wakotaka para wa minimba wasonto vamoja mjamua tajarsidana safari invani vavo mua décomplexé totalement na wasosali ya vavo autonome tipu ruezi mana kartoshinda rawambia to worsen rawambiatin ambano vamoja no vavo namfahamu vavo de mana tsari rongo kakula mtu avenza wensini kakula mtu avenza vamoja na kakula mtu jamba ba républicain wa mwatoni wanti na ambie wantwani wa midzel fahamu la fikira lao bensini si iskabili katastrofu yashnamna hahumal zepo ya mwiso simwambia nvozi van bana manabweni mwali ula rongolo Natasha afu mana aremo isinzanu ya sinofarmu ile avelo aende kiama ri denonsevani serikali waka rongo ari rongo harma radio mali oho au rongo kadhabeka yangi war maskana limbili ya majournali kaodi ya lazim zangiwa kawaya zingia hamas page officielle za ukazaka zangiwa arjara prene par alwatwani ambari wabu enquête morde namna rako denonsevani wabu enquête beva ortari jidise ya enquête ibula berambula ri dossier Natasha evelo ha isendangazja ça veut dire quoi dossier Natasha kafsibulu enquête ya kweli Komori ya utahamu hafadhi wa Komoro wasija wafa sababu de sinzanu ni isimlazimu ni mwende madetere de ikori ya Natasha quel que soit le traumatisme itokao itojoijiri au sein des familles ou au sein parce que sukuyo Natasha asijotendra shatsonga arsove wasosali ya Komori rabaki limenguni ile watu waijua mashatsonga Natasha enda kiama de isibabu yesinzani yo ya mkutongia kadha na kadha ile hafadhi wengi wa Komoro leo yo question ya santé publique kamtoja marambia mane ari dossier Natasha akana diabeti awaka na hypertension afa bare masinzanu i dossier de rongas genria angali wa 14 na ma final makaka na problem vanonyo onyo jinga au mtolo wongo mtomolo mtsangashton na mielewe mbeti de namna ntivi ngwao i dossier ya Natasha ne kafubulu enquête ilazimu na wala kafubulu enquête mana tahupara evojana kaibulu adeleo de ngina tahupara evojana le parquet de Moili nous a confirmé makafubulu enquête mwali donc on est comme jandi ya mainde hadisi ya pale fubulu enquête na inde hadisi ya Mali fubulu enquête il parquet ya Mali il confirme avojana des personnalités qui travaillent là-bas abakafubulu enquête arma dossier ya Natasha yo alors que museme les ambafubulu enquête ya Moili sababu des dossiers ya Natasha ini na ike dossier ya Natasha ibulu arma enquête na mfanye conférence de presse officiellement Moili mwambie watu procureur arambie mafubulu enquête Mali
et que yanketio ka voici solution hunu wala hunu un peu partout on le voit vohimo zungu la solution ya mtu ikao afu sababu sinzanu hiyo autopsie msijamara vingi hadisi yangina mwajamara tole hadisi ya alflela mwajamara mbemba finalement les dossiers vont ça dans le dossier mtu alona hypertension vanu verze docteur mtsamba warne na tuamebe de sukuyo amba kana tension 12 kana kadha murambia mana arema sinzanu situation est stable normal va vone kazo za jiri ça veut dire c'est lié ne sinzanu ou c'est quelque cause mais cause dans ce cas-là il faudra procéder à une autopsie. Je demande à la famille de Natacha, je demande à son mari au nom de ses enfants, au nom ya wajamaza, au nom na wasali ya usove wa loko morele woini na muexige au na mkubali baisha mliwa shawiri kama mliwa shawiri na mrongowe officiellement ba musi ordonné idaula exige ma expert international waje wajofanye expertise ya autopsie harma ikori ya Natacha zitortabisha zitorshoke bana karafto venza za jiri namna hiyo fa ima hiyo de tutsongesa leo Natacha zihaki zahe wanawahe wao wasabaki mayatima bure waindamnizewa arudi ifamilia indamnizewa nekayo dentongo arudi sovenantu komori wasija wafatu mana Natacha afu wantu kasijo matonteni rimjizen ba AstraZeneca isuspende wa harmansi nyengi hunu wo mana iremo vanu shobale de tidalen nsina le Denmark le vanka iremo vanu mtu wafu 10e jour na yo suspendre directement Comor Natacha remoi 3e jour afu kamu suspendre i vaccin be mus continuer na horongwari va enquête ya bulabe dossier sendangazja c'est normal ngazja dossier ya mtu ba afu mwali vo parquet mwali voilà zimbula enquête de mwali vo ordonner autopsie ka voici solution ngina majamarambia malambe wala fusula watu argumari autopsie shot tishatu ça veut dire quoi ewa makomorien car toujours rajula na vérité manasema makomorien ka fazo autopsie kakula ntongoti ya shatu tahatu kavakula wantu nazala suwa au va regime za viravoza ko wantu mlisha malambe wanyuhundo futu wa mufu ile mjuo mumfanya autopsie reparement fuar mwentio rijue mantonti na waye izakizezi zihafadhiwa na uona hewa jua indamnizwa ne kadhulumulo hiyo kesi mlindrani marvingiari haki au ti haki hiyo kavasi uislamu wa bali za manifestation de vérité mlishe zintrambo mjelezi kavasi uislamu wa zivilia mtu asijue haki wa hanu ilio na procéder en vérité ne kakoli za nyuzini kweli na mbue enquête le procureur de Moeli adfa unity jule deni na mbue na ibula mwali mfanye conférence de presse mu ordonne morde namna ordonne à Saint-Brieuc vendre va déterrer wa mtu va fanya procédure ya autopsie wa mtu ajua mtu afua thrombosis au afua kadha lié sinzanu au etc yode ndongori tsa hao muifanye hazizor sizia vavona umwambiani ambane karto ya ritsorongo wana hona nisiza ifazio na mwambia niyo vavo ya deuxième point na kumwambia niyo vavo vutola wanusi ya watu washemeleze mba wakutruzi au wakadha rimwambia niyo na sersi assume waswasali ya défendre l'union na tournanti dans le cadre de l'union parce que sitsa hao moja wa insiyo wangina watu défendre ontongoza ngina makasi na harmo moja isukumto ono maslaha musfa calculiza arrière boutique zanyi mwambie makandida wangazi jamaa kutoka vote 2024 ngazija wodo wanyu maana article songo badigazia toko vote beti wa Komori donc wodo wanyu mtujamdo makandida na mjelezi na mwati war mabuti vavo mesori himer faizor sahao na mfahamu thumma mfahamu be musangaza na ubishi badneka nkamvenze Komori yo vamoja kaka muivenze mtamu itampue tansokala vavo nzia leo na mkontinue namna yo beka wanyu venze Komori ovo mtu venze Komori yo kasi hima shemeleza mba ala thumma ala inamna yo mwendo na maendeleo mwenda umfanyao na zinguvu zo muzurumia muterase odema aliyewe inio ya Komori harma nzuani maana mjama kamta mwa tournanti kamtoshinda mwashinda ma aliyeye tournanti nzuani mwashinda wa nzuani wonsi pia harma zihaki zao na uamwala harma zihaki zao zizo ntrambo mutoshinda premier corde muyekraze be deuxième corde to jovo ke tudai uvo moja be tudai de derive separatisti waendelee sukuyo na wao wasalia wako hafadhi union kawatoka na za huambiao maana muwafa haki. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa la'afu minkum wa jazakumullahu khairu. Asante.